नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी, कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो कृपया मेरे प्रयास में मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहित्य की सेवा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आइए सुनते हैं इस्मत चुगताई की लिखी हास्य कहानियाँ। पहली कहानी है मीठे जूते। नन्हे भाई बिल्कुल नन्हे नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा कद आवर और सिवाय आपा के सबसे बड़े हैं। नन्हे भाई आए दिन नित नए तरीकों से हम लोगों को उल्लू बनाया करते थे। एक दिन कहने लगे, चमड़ा खाओगी? हमने कहा, नहीं थू, हम तो चमड़ा नहीं खाते। मत खाओ, ये कहकर चमड़े का एक टुकड़ा मुंह में रख लिया और मजे मजे से खाने लगे। अब तो हम बड़े चकराए। डरते डरते जरा सा चमड़ा लेकर हमने जबान लगाई। अरे वाह, क्या मजेदार चमड़ा था, खट्टा मीठा। हमने पूछा, कहाँ से लाए नन्हे भाई? उन्होंने बताया, हमारा जूता पुराना हो गया था, वही काट डाला। झट हमने अपना जूता चखने की कोशिश की। आख थू, तौबा, मारे सड़ांद के नाक उड़ गई। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे जूते का चमड़ा अच्छा नहीं है और ये है बड़ा गंदा। आपा की जो नई गुरगाबी है ना, इसे काटो तो अंदर से मीठा मीठा चमड़ा निकलेगा। नन्हे भाई ने हमें राय दी और बस उस दिन से हमने गुरगाबी को गुलाब जामुन समझकर ताड़ना शुरू कर दिया। देखते ही मुंह में पानी भर आता। ईद का दिन था। आपा अपनी हसीन और महजबीन गुरगाबी पहने पांचे फड़काती सिवैयां बांट रही थीं। आपा जुहर की नमाज पढ़ने ज्यों ही खड़ी हुई, नन्हे मियाँ ने हमें इशारा किया। अब मौका है, आपा नियत तोड़ नहीं सकेंगी। मगर काटे काहे से? हमने पूछा। आपा की संदूकची से सलमा सितारा काटने की कैंची निकाल लाओ। हमने जूं ही गुरगाबी का भूरा मुलायम चमड़ा काटकर अपने मुंह में रखा, हमारे सर पर झट चप्पलें पड़ी। पहले तो आपा ने हमारी अच्छी तरह कुंदी की, फिर पूछा, ये क्या कर रही है? खा रहे हैं, हमने निहायत मिस्कीन सूरत बनाकर बताया। ये कहना था, सारा घर हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। हमारी तिक्का बोटी हो रही थी कि अब्बा मियाँ आ गए। मैजिस्ट्रेट थे। फौरन मुकद्दमा मैं मुजरिमा और मकतूल गुरगाबी के रोती पीटती आपा ने पेश किया। अब्बा मियाँ हैरान रह गए। उधर नन्हे भाई मारे हंसी के कलाबाजियां खा रहे थे। अब्बा मियाँ निहायत गमगीन आवाज में बोले, सच बताओ, जूता खा रही थी? हाँ, हमने रोते हुए इकबाल जुर्म किया। क्यों? मीठा होता है। जूता मीठा होता है? हाँ। हम फिर रेंके। ये क्या बक रही है बेगम? उन्होंने फिक्रमंद होकर अम्मा की तरफ देखा। अम्मा मुंह बिसूर कर कहने लगी, या खुदा, एक तो लड़की जात, दूसरे जूते खाने का चस्का पड़ गया तो कौन कबूलेगा? हमने लाख समझाने की कोशिश की कि भाई चमड़ा सच में बहुत मीठा होता है। नन्हे भाई ने हमें एक दिन खिलाया था, मगर कौन सुनता था। झूठी है, नन्हे भाई साफ मुकर गए। बहुत दिनों तक ये मुअम्मा किसी की समझ में न आया। खुद हमारी अक्ल गुम थी कि नन्हे भाई के जूते का चमड़ा कैसा था जो इतना लजीज था। और फिर एक दिन खाला भी दूसरे शहर से आईं। बकचिया खोलकर
انہوں نے پتوں میں لپٹا چمڑا نکالا اور سب کو بانٹا۔ سب نے مزے مزے سے کھایا۔ ہم کبھی انہیں دیکھتے، کبھی چمڑے کے ٹکڑے کو۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ جسے ہم چمڑا سمجھتے تھے وہ آم کا گودا تھا۔ کسی ظالم نے آم کے گودے کو سکھا کر اور لال چمڑے کی شکل کی یہ ناہنجار مٹھائی بنا کر ہمیں جوتے کھلوائے۔ اگلی کہانی ہے سوت کا ریشم۔ ننھے بھائی ہمیں کتنی بار ہی بے وقوف بناتے، مگر ہم کو آخر میں کچھ ایسا قائل کر دیا کرتے تھے کہ ان پر سے اعتبار نہ اٹھتا۔ مگر ایک واقعے نے تو ہماری بالکل ہی کمر توڑ دی۔ نہ جانے کیوں بیٹھے بٹھائے جو آفت آئی تو پوچھ بیٹھے، ننھے بھائی یہ ریشم کیسے بنتا ہے؟ ارے بدھو، یہ بھی نہیں معلوم ریشم کیسے بنتا ہے؟ اس میں مشکل ہی کیا ہے؟ سادہ سوتی دھاگا لو، اسے دو پلنگوں کے پائے پر ایسا تان دو جیسے پتنگ کا مانجھا تانتے ہیں۔ بس جناب عالی، اب ایک یا دو حسب ضرورت انڈے لے لو، ان کی زردی الگ کر لو، انہیں خوب کانٹے سے پھینٹو، اچھا نمک مرچ ڈال کر آملیٹ بنا کر ہمیں کھلاؤ، سمجھیں؟ ہاں، مگر ریشم؟ چے بے وقوف! اب سنو تو آگے۔ باقی بچی سفیدی اسے لے کر اتنا پھینٹو کہ وہ پھول کر کپا ہو جائے۔ بس جناب، اب یہ سفیدی بڑی احتیاط سے پلنگ کے پایوں پر تنے ہوئے تاگے پر لگا دو۔ جب سوکھ جائے سنبھال کے اتار کر اس کا گولا بنا لو۔ آپ چاہے اس کے ریشم سے ساڑیاں بنو، چاہے قمیصیں بناؤ۔ ارے باپ رے! ہم نے سوچا ریشم بنانا اتنا آسان ہے، اور ہم اب تک بدھو ہی تھے جو اماں سے ریشمی کپڑوں کے لیے فرمائش کرتے رہے۔ ارے ہم خود اتنا ڈھیروں ریشم بنا سکتے ہیں تو ہمیں کیا غرض پڑی ہے جو کسی کی جوتیاں چاٹتے پھریں۔ بس صاحب، اسی وقت ایک انڈا مہیا کیا گیا۔ تازہ تازہ کالی مرغی ڈڑبے میں دے کر اٹھی اور ہم نے جھپٹ لیا۔ فوراً نسخہ پر عمل کیا گیا، یعنی زردی کا آملیٹ بنا کر خود کھا لیا، کیونکہ ننھے بھائی نہیں تھے اس وقت۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ تاگا کہاں سے آئے؟ ظاہر ہے کہ تاگا صرف آپا کی سینے پرونے والی صندوقچی میں ہی مل سکتا تھا۔ سخت مرکھنی تھیں آپا، مگر ہم نے سوچا نرم نرم ریشم کی لچھیوں سے وہ ضرور نرم ہو جائیں گی۔ کیا ہے، ہم بھی آج انہیں خوش ہی کیوں نہ کر دیں۔ بہت نالاں رہتی ہیں ہم سے، بدقسمتی سے وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھ بیٹھی ہیں۔ آج ہم انہیں شرمندہ کر کے ہی چھوڑیں گے۔ وہ بھی کیا یاد کریں گی کہ کس قدر فرسٹ کلاس بہن اللہ پاک نے انہیں بخشی ہے، جس نے سوت کا ریشم بنا دیا۔ آپا جان سو رہی تھیں اور ہم دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ ریشم کی ملائی لچھیاں دیکھ کر آپا بھی ریشم کا لچھا ہو جائیں گی اور پھر ہمیں کتنا پیار کریں گی۔ سخت چپچپا اور بدبودار تھا ریشم بنانے کا یہ مسالہ۔ نا تجربہ کاری کی وجہ سے آدھا تاگا تو الجھ کر بیکار ہو گیا، مگر ہم نے بھی آج طے کر لیا تھا کہ اپنی قابلیت کا سکہ جمع کر چین لیں گے۔ لہذا آپا کی صندوقچی میں سے ہم نے ساری کی ساری رنگ برنگی سوتی اور ریشمی ریلیں لے کر دو پلنگوں کے درمیان تان دی کہ ریشم تو اور چمکدار ہو جائے گا، سوت ریشم ہو جائے گا۔ اب ہم نے انڈے کی پھینٹی ہوئی سفیدی سے تانے ہوئے تاگے پر خوب غصے دینے شروع کیے۔ اتنے میں آپا جان آنکھیں ملتی
اور जमाइयाँ लेती हुई हमारे सर पर आन धमकी। थोड़ी देर तो वो भौचक्की सी खड़ी ये सारा तमाशा देखती रहीं। फिर बोली, ये ये क्या कर रही है मर्दी? उन्होंने बवक्त आवाज हलक से निकाली, रेशम बना रहे हैं। हमने निहायत गुरूर से कहा और फिर नुस्खे की तफसील बताई। और फिर घर में वही क़यामत सुग़रा आ गई जो उमूमन हमारी छोटी मोटी हरकतों पर आ जाने की आदी हो चुकी थी। नाशुक्री आपा ने हमारी सख्त पिटाई की। घर में सभी बुजुर्गों ने दस्ते शफकत फेरा। रेशम बनाने चली थी, अपने कफन के लिए रेशम बना रही थी चुड़ैल। लोगों ने जिंदगी दूभर कर दी क्योंकि वाकई रेशम बुनने के बजाय तागा बर्तन मांजने का जूना बन गया। हमने जब नन्हे भाई से शिकायत की तो बोले, कुछ कसर रह गई होगी, अंडा बासी होगा। नहीं, ताजा था, उसी वक्त काली मुर्गी देकर गई थी। काली मुर्गी का अंडा? पगली कहीं की, काली मुर्गी के अंडे से कहीं रेशम बनता है? तो फिर? हमने अहमकों की तरह पूछा। सफेद झक मुर्गी का अंडा होना चाहिए। अच्छा? और क्या? और ऑमलेट तुम खुद निकल गई, हमें खिलाना चाहिए था। तब रेशम बन जाता। और क्या? भैया ने कहा और हम सोचने लगे। सफेद मुर्गी कमबख्त कुड़ुक है, अंडों पर बैठी है, न जाने कब अंडे देने शुरू करेगी। खैर, देखा जाएगा। एक दिन नापा को हमें मारने पर पछताना पड़ेगा, जब हम सारा घर रेशम की नर्म नर्म लच्छियों से भर देंगे तो शर्म से आपा का सर झुक जाएगा और वो कहेंगी, प्यारी बहन मुझे माफ कर दे, तू तो सचमुच हीरा है। तो बच्चों, अगर तुम भी रेशम बनाना चाहते हो तो नुस्खा याद रखो, अंडा सफेद मुर्गी का हो। अगर फिलहाल वो कुड़ुक है तो इंतजार करो और जर्दी का ऑमलेट नन्हे भाई को खिलाना, खुद हरगिज हरगिज न खाना, वरना मंत्र उल्टा पड़ जाएगा और हालात निहायत भौंडी सूरत अख्तियार कर लेंगे। फिर हमें दोष न देना। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई की लिखी हास्य बाल कहानियां मीठे जूते और सूत का रेशम। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।